फ्रेंड्स राधे राधे मत बहुत जोर से थंडा हो जाइए मो पार्टी भलसे शुणा जाऊनी तो मो ब्लॉग आनीबार नाला किंतु बहुत बड़ ब्लॉग मत बहुत भल लगे। आज मो फैमिली सहित मिसी फ्रेंड्स देखु मामा माई आयुर माई समस्त आसती अपा समस्ते आम मैरेज फंक्शन को भी बाहर के चलू समस्ते देखो मैरेज पार्टी पूरा धूम नाचिलु जेहेतु मो पीसी शाशुर पुअर मैरेज थिला तो सी गोटे ही पुओ एक बड़ा विशिकसन तो समस्ते ये फुल एंजॉय कलु प्रोसेसन जाऊँ आयु तो बहुत खुशी खाली सब पत्र गोटे दूला स्प्रे भी बहुत करता बहुत डांस कर पूरा थकी जाइए आयु फाइनाल पहुँची गलु देखु कन्या पाखे गीत चली छात उपर किलो आवाज तो जहाँ शुभुची फ्रेंड्स आ कौन गीत गाई आपण शुणेबी ये फाइनाल पहुँची गलु भोजी खिया पलि आसलु टे प्लेन राइस डाली खुरमा भेज ही खाइबार थिला तो मु नॉनभेज खाइबेनी तो आयु टे नॉनभेज आनी मामा भेज आनी ये भोजी प्राय समस्ते खाइबा चलती खाइबा सारापर मैरेज स्टार्ट हो आयु मु समस्ते खाऊ भाउज समस्ते आयु आइसक्रीम खाई केमती हाथ हल्ले दो एत थंडारे आइसक्रीम खाई थंडा अवस्था होती भोजी जो आइसक्रीम खाई तर बाहर ना ए से सब भाला मामा सहित टे मुझे एंजॉय करते आइसक्रीम खाई देख दुल्हन आसी गले दुल्हन आसिक बसले दुल्हा दुल्हन भारी खुशी केते सारा गप लगे फोटो भी उठे देचे टे आम आज रिसेप्शन ही थिला तो नाइट रिसेप्शन पार्टी की पलि आसलु रिसेप्शन पार्टी में मुझे ड्रेस चेंज साड़ी चेंज करनी मुझे शाड़ी ही पिंधि समस्त चेंज कर बहुत थकी जाइए मो देह बहुत अलरेडी खराब होता ये बहुत बढ़िया सजेली मुझे वीडियो में एक्शन करदे आयु स्टार्टर नहीं पलि आसला एग चप चिकेन आउ कॉर्न मशरूम पनीर सब आनला स्टार्टर गीत चलती ठंडा ठंडा पाग केमती गाना सहित मशरूम क्या चलती आयुर ये आम समस्ते फोटो फोटो उठेदेलु आहरी बहुत सारा फोटो अच्छी वीडियो लास्ट आप एंड तक देखु पूरा सब फोटो देखिपारे मुझे बस रेडी हो केत घर को जी पूरा खुशी थी जेहेतु मुझे आम मामा घर मो मामा घर को जी जेहेतु आयु तो आई घर को जीव बाटर टे रंबार देखीला सुकु हो आयु मामा चलो 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 आनिबा चलो एत सारा शुखुआ देखिक देह भी संभालानी चलु आम माँ पुआ टे शुखुआ नापी शुखुआ देकर आसलू बाछुलु कौन नबू कौन नहीं प्राय हो शुखुआ किणी कुणी केत 1000 होगा मत भी जना पड़ानी एत सारा शुखुआ किनेली भाई तो बहुत खुशी एत सारा शुखुआ कौन किणु मामा कहते सब सी नहीं जी बेंगलोर नबार अच्छी जेहेतु बेंगलोर एत शुखुआ मिले भल तो यू आम ओडार ही नहीं जाओ प्राय धनकर बहुत फेवरेट लिपू भी खाइबे आयु तो बंधु सबुदिन ही शुखुआ दरकार ता पापा भाया तो ये देखो यहाँ कौन छोट छोट आप्पल नाई फ्रेंड्स यहाँ हूँ कोली पूरा आप्पल भाया लगुच पूरा सेम बड़ा टेस्ट भी अच्छी बहुत बढ़िया लगुच ये समस्ते किणी खाइदेलु आयु तार सपिंग कर ट्रेन देखिक पे बहुत खुशी हो गले अटर बसिक ये देखो मजे माही आमर कि गोटे नुआ कि ट्रेंडिंग वाला चलती ना से कि पूरा खुशी हो जाती आसली घर को पहुँचला देखो ये केमती पफू तार चाउमिन खाइबार लगी ये प्रीति पूरा लाजरे मुँह लुचि दूसरी मो मुँह देखेबी अपा मो पतला हो जाइए कहीकि से क्या मुँह देखनी सी तार चहु देखु केमती खाऊँच भाई एबे चलो बाय करके चलली मुझे घर को घर आस रेडी हो गला बाहर गोटे जगह को जीवाई गोटे नुआ भज सहित देखाईगला जेहेतु सान भाई पे देखा चली तो आसला फाइनाल घर को आसिलु फाइनाल है फाइनाल कि टाइम लगे भाई आसला देखला फाइनाल हो तो ये घर आसलो सकाल सकाल उठिक भाउज ये उठे बन सारे दोसा मो चकुड़ी आयु दोसा जेहेतु पतला वाला दरकार मत मोटा वाला दरकार तो भाई पुणी अति पूरी आलुदम नहीं आसला एत सारा खाइबा होता कहतुनि फ्रेंड्स फुल आ शाग भजा डाली भात फुल आलुदम बहुत किसी होता बहुत एंजॉय कलु खाइलु मस्ती कलु आउ इच्छा भी नाला घर आसवाई जेहेतु बापा घर गले आसवाई इच्छा ही न था कहार भी तो बापा घर बहुत भल लगे तो भूली ही होनी मन दुखरे पुणी रिटर्न हेली देखो बापा घर जेहतु शाशु घर जी टे अलता लगे पड़ो तो अलता ये लगे दूसरे अपा ये माछ जा सब ये सफा करुले मुझे बसिक अलता टे लगे गोड़ स्टाइल मारे आम चलु भी बाहर मामू गाड़ी बसिक आम ए बहुत ठंडा हो देह तो पूरा खराब हो जाए फ्रेंड देख मो तंटी पूरा जमार फिटुनि एत जोर से बसी जाइए आदि आपण मन भल लगुनि ताले फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स किसी देखते रुस्कुलिया नदी पड़ा जीवा बाटर आयु केते सारा टॉयज टॉफी किणी देखु तो
ତ ବହୁତ ଖୁସି ମାମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଚକି କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟ ଗାରେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, କାଇଟ୍ କିଣିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭାଇ ଆସିଲା, ଭାଇ ଏଠି ଖାଇକିରି ପୁଣି ପଳେଇବେ। ଏବେ ଭାଇ ଆୟୁର ମାମୁଁ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ଆୟୁର ବି। ଏଇ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଔଷଧ ବନେଇଛି ଆଜି। ଯଦି ଏଇ ପତ୍ରର ଔଷଧ କ'ଣ ବନିବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଏତେ ଏଇ ପତ୍ରରେ ଏତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଥରେ ହିଁ ଖାଇଛି, ଏତିକି ପାଟି ଖୋଲୁଛି, ଜମାରୁ ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥିଲା ମୋର। ଆଉ 2-3 ଥର ଖାଇଲା ପରେ ପୁରା ଓକେ ହେଇଯିବ ମୋ ଭଏସ୍ ପୁରା। ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିବି ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଟିକେ ପିଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଈ କହିଲେ ଟିକେ ପିଆଇ ଦେଲି ସୁପ୍। ତାକୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ଆଉ ଗାଜର ପଡ଼ିନି ମାମା ସୁପ୍ରେ, ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଗାଜର ଚପ୍ କରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ପକେଇକି ଦେଲି ସୁପ୍ ବନେଇକିରି ତା ପାଇଁ। ସେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଲି କହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ଯେତିକି ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ଫଟୋକୁ ଏବେ ଶୋ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ବି ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହ ଆମେ ଏକ ଦୂର ହେଇପାରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଛୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଜେଜେମା ଆଉ ମୋ ପିଇସି, ମୋ ଖୁଡ଼ି, ମାମା, ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋରେ। ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ମୋ ଭଉଣୀ, ପିଇସା, ବଡ଼ ମାମା, ବଡ଼ ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମାମୁଁ ବି ଉଠେଇଲୁ। ଏଠି ବାବା ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବାବା ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବାବା ହେଲେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମଜା ଏବେ ସବୁ ସଜା ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତଣ୍ଟି ଖୋଲୁନି। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବି ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ହଳଦୀର ଫଟୋ ବି କିଛି ଥିଲା, ହଳଦୀର ଫଟୋ ବି ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସବୁ ଫଟୋ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ସରିଲା। ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ଯେ ଆୟୁ ଆସିଥିଲା ହାରି ଟିକେ ତାର ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା ସ୍କୁଲର, ତ ସେ ଫିନିସ୍ କରିକିରି ସବୁ ହୋମୱାର୍କ ଫିନିସ୍ କରି ଏଠି ଟିକେ ଖେଳୁଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆକ୍ସନ୍। ତା ମାଆ ସହିତ କେମିତି ବଲ୍ ଖେଳୁଛି ବେଲୁନରେ, ମାଆ ବାପା ସହିତ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପୁରା ସରିଲା, ଫାଇନାଲ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା, ତ ଏଠି ଟିକେ ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଖେଳା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ, ଖାଇକିରି ଶୋଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବାଏ ବାଏ, ରାଧେ ରାଧେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।